السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله جل في علاه الذي يسر لي هذا اللقاء بإخواني وآبائي وأحبابي في هذه المدينة المباركة، وأسأل الله أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Hafizahullah Ta'ala memulai pembicaraan beliau tadi dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan siapa yang berloyal terhadap beliau hingga hari kiamat. Kemudian amma ba'du, kata beliau, saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi di atas ketinggiannya yang telah memudahkan untuk kita semua pertemuan ini, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota yang kita harapkan penuh dengan berkah ini, menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الإخوة، طلب منا أن نتحدث عن الأمن في الإسلام. الأمن ينقسم إلى قسمين، إذا حبيت يا شيخ كلمة. طيب. Ikhwah sekalian, tema yang diminta untuk kami bicarakan di pertemuan ini adalah tentang keamanan di dalam Islam. Dan keamanan itu terbagi dua. Amnun fid dunya wa amnun fil akhirah. Keamanan di dunia, yang pertama keamanan di dunia, dan yang kedua keamanan di akhirat. نتحدث في قفزات سريعة عن الأمن الأخروي. Kita akan memulai dengan beberapa renungan yang ringkas tentang keamanan di akhirat. وهو مهم جدا. Nah. Dan keamanan di akhirat ini sangat penting sekali. Aman indal maut. Tafadhal. Keamanan, pertama keamanan ketika akan tidur. Aman fil qabr. Yang kedua keamanan ketika berada di kubur. Aman al-awwal ana wasma' jayyid. Al-awwal aman fil indal maut wa aman fil qabr. Jadi yang pertama keamanan saat kematian, dan yang kedua adalah keamanan ketika berada di kuburan. Wa aman 'inda al-ba'ts wan nusyur. Kemudian yang ketiga keamanan ketika dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aman fil 'arasat yaum al-qiyamah. Kemudian yang keempat adalah keamanan pada saat di Arasat hari kiamat. Wal amn al-akbar fi dukhul al-jannah. Dan keamanan yang terbesarnya adalah keamanan ketika memasuki surga. Al-amn 'inda al-maut. 'inda al-maut liman istaqam 'ala ad-din wa 'ala al-kitab was-sunnah ya'man 'inda al-maut. Tafadhal. Keamanan pada saat kematian itu didapatkan bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Al-Quran dan Sunnah.
قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. استقاموا على الشرع والدين، تأتي الملائكة عند سكرات الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu." Sungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah." Setelah itu dia istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan, "Jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih hati. Jangan kalian khawatir terkait dengan syariat dan agama, dan jangan kalian bersedih." Nah, وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. حديث من رواه الطبراني وحسنه الألباني. حديث من؟ وعزتي وجلالي، ما أذكر الراوي. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. Baik, saya suaranya agak ini ya, karena pecah ini saya nggak dengar jelas suara Syekh. Ya ini syuai lah mas. Jadi kata beliau diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dan hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa izzati, demi keagunganku, aku tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba itu dua kekhawatiran dan dua keamanan, dua kekhawatiran di dunia, yaitu al-aman la ajma'." Wa izzati wa jalali la ajma'u ala 'abdi, hadits qudsi, la ajma'u ala 'abdi khawfaini wala amnain man khafani fid dunya amantuhu yawma liqa'i. Iya. Jadi saya enggak akan, ini hadits qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi keagunganku, saya tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba ada dua hal yang terkait dengan ketakutan dan keamanan. Siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan kepadanya keamanan di akhirat." Al-amn kadzalik fi adh-dhahab ila al-maqbarah. وهم يذهبون بك إلى المقبرة وأنت في أمن كما في الصحيحين، تقول الجنازة قدموني قدموني قدموني. إذن هو مستبشر في أمن وأمان، لأنه في الدنيا كان من الخائفين من الله. Demikian pula keamanan pada saat kematian datang menjemput seseorang dari tempat jenazahnya keluar, kemudian diantar ke kuburannya, maka jenazah itu berkata, "Qaddimuni qaddimuni, segerakanlah saya, segerakanlah saya." Apabila dia termasuk orang-orang yang di atas syarat keamanan ini di dunia, maka dia akan mendapatkan keamanan dalam prosesnya menuju kepada kubur tersebut. Wa idza wada'uhu fi qabrih, idza wada'uhu fil qabr تقدم له الأسئلة ويجيب الإجابة الصحيحة، لأنه كان في الدنيا على الطريقة الصحيحة، فينادي منادي: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باب، ثم يقال له: نم نومة العروس. Kemudian apabila dia diletakkan di dalam kuburnya, kemudian dia ditanyai tentang pertanyaan-pertanyaan oleh para malaikat,
maka dia akan menjawabnya. Karena dia di dunia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberilah kabar gembira untuknya dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan untuknya celah dari sorga ke kuburnya, karena dia di dunia termasuk orang-orang yang memenuhi syarat keamanan. وعند البعث والنشور الناس في خوف شديد. قال الله عن المستقيم في الدنيا وهم من فزع يومئذ آمنون. Kemudian ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi manusia penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang merasa aman dari kekhawatiran di hari kiamat itu. وفي العرصات تكون تحت ظل عرش الرحمن، تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ الكتاب باليمين وأنت في أمن وأمان. Kemudian di Arasat, di hamparan hari kiamat, dia termasuk orang yang menerima kitabnya dengan kanannya, termasuk orang yang meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang mendapatkan keamanan pula. ثم الختام دخول الجنة. قال تعالى ادخلوها بسلام آمنين. وقال وهم في الغرفات آمنون. في الجنة ما في خوف. Kemudian ketika masuk ke dalam sorga, dikatakan kepada mereka udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam sorga dengan keselamatan sebagai orang-orang yang aman. Dan Allah berfirman wahum fil ghurfati aminun. Dan mereka di kamar-kamar sorga dalam keadaan penuh dengan keamanan. في صحيح مسلم وأختم في هذا الباب أن المنادي ينادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ما في خوف من الموت. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. ما في خوف من الهرم. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما في خوف من السقم والمرض. وإن لكم أن تسعدوا فلا تشقوا أبدا ولا تبأسوا أبدا. 4 أشياء مخيفة أمان يوم القيامة. ما في خوف من الموت ولا من الهرم ولا من المرض ولا في خوف من أي شيء. الموت يموت ويذبح. Kemudian di Sahih Muslim disebutkan bahwa penduduk sorga itu dikatakan kepada mereka bahwa kalian di dalam sorga akan selalu hidup, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Dan kalian akan selalu muda, tidak pernah usang, tua selama-lamanya. Dan kalian akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Dan kalian akan selalu berada di atas kenikmatan, tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. 4 hal, semuanya dari sumber keamanan, dijamin untuk penduduk surga. نأتي إلى الأمن في الدنيا. نحن بفضل الله عز وجل معشر أهل السنة السلفيين ندعو إلى الأمن بأقسامه 5. تفضل يا شيخ. Kemudian setelah kita mendengarkan bagaimana keamanan di akhirat itu, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan keamanan di dunia. Dan kita ahli sunnah wal jamaah itu mengajak kepada keamanan pada 5 rukunnya, pada 5 pondasinya. Al-amn an-nafsi.
تفضل ترجم. Yang pertama adalah keamanan pada diri sendiri, pada jiwa. الأمن الفكري. Yang kedua, keamanan pada pemikiran, pada ideologi. الأمن الأسري. Kemudian yang ketiga, keamanan pada keluarga. الأمن المجتمعي. Kemudian yang keempat, keamanan dalam masyarakat atau kehidupan sosial. الأمن العالمي. Dan yang kelima, keamanan alam semesta. هذه دعوتنا، أمن وأمان. فالإسلام من السلامة، والإيمان من الأمن، والإحسان المحسن يحسن إلى الناس ولا يسيء إليهم. Maka inilah dakwah kita umat Islam, dakwah kepada keamanan. Islam itu dari kata keselamatan, iman itu dari kata al-aman, keamanan, dan ihsan itu adalah perbuatan baik di tengah manusia. أولا نبدأ بالأمن النفسي. هذا لا تستطيع قوانين الدنيا أن تأتي به. الأمن النفسي لا تستطيع قوانين الدنيا أن تأتي به، إنما هو من الله. نعم. Yang pertama terkait dengan keamanan pada jiwa, pada diri. Keamanan jenis ini tidak bisa didatangkan oleh peraturan-peraturan dunia. Tapi keamanan pada jiwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. هناك مستشفيات وصيدليات وعيادات للقلق النفسي والأمراض النفسية والتشنجات، علاجها في القرآن والسنة. Kita melihat ada rumah sakit, klinik-klinik pengobatan terhadap jiwa. Ada penyakit-penyakit yang hanya bisa diobati dan disembuhkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yaqul li nabiyhi, yaqul Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha laysa min asma' an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama min al-huruf al-muqatta'ah. فالقرآن ما نزل للشقاء، نزل للسعادة والأمن والأمان. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Al-Quran ini turun untuk penyembuhan, ketenangan dan keamanan. وقال في آخر السورة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني عن القرآن وعن الذكر وعن الدين. Itu di awal surah. Adapun di akhir surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, dari zikirku, maka untuknya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Ingat, siapa yang berpaling dari zikri, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة ضنكا هذه مليئة بالظلمات. الضاد ضنك، والنون نكد، والكاف كدر، ظلمات بعضها فوق بعض. من قال ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. انتبه، ضنكا هذه 3 حروف. قال العلماء الضاد ضنك، والنون نكد، والكاف كدر. هذا لمن أعرض عن ذكر الله. Dan perhatikan pada ayat, maka dia akan mendapatkan, kalau dia berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dhanka. Ada 3 huruf pada kata dhanka ini. Kata para ulama, dad, ada nun, ada kaf. Dan ini semuanya di dalam bahasa Indonesia berputar di atas makna kesengsaraan, kesempitan, dan hal yang sangat menghimpit.
Jadi perhatikan, kegelapan di atas kegelapan. إذن كيف الأمن النفسي والروحي والقلبي؟ قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jadi kalau begitu, sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang itu mendapatkan keamanan jiwa, keamanan hati? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka merasa tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله الله الله، شوف القرآن، شوف الروعة والجمال. من عمل صالحا، أي عمل صالح، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله فلنحيينه، كما المؤكدات اللام والنون ثم اللام والنون ثم مؤكدات كثيرة في هذه الآية. فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن كثير في التفسير: حياة طيبة من كل وجه، من كل الوجوه، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، في الزوجة، في الأولاد، في الأصحاب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang bahagia. Allah, perhatikan keagungan Al-Quran ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, siapa yang beramal dengan amalan yang salih dan dia adalah seorang yang mukmin, falanuhyiyannahu, kami akan menghidupkannya, akan diberi dari ketenangan, keamanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kehidupan yang thayyibah, yang baik adalah kehidupan thayyibah dari segala sudutnya, dari segala penjuru, mencakup kehidupan yang thayyibah di dunia, yang di akhirat, pada keluarga, pada diri sendiri, semuanya tercakup di dalamnya. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية كذلك، يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: هذا علم اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثلاثة. هذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، أن الذي يعمل الصالحات يعيش في سعادة وراحة وأمن وأمان. هذا الإخوة يطلبون تقربون هذا. إيه كيس موجود. Jadi di ayat ini ketika disebutkan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, ini mencakup kehidupan thayyibah yang sangat meyakinkan. Ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Suatu hal yang sangat meyakinkan, kita yakin, kita lihat, dan sesuatu atau sesuatu yang kita ketahui itu meyakinkan, dan masuk juga sesuatu yang kita sudah lihat itu sangat meyakinkan. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam haqqul yakin, suatu yang pasti meyakinkan. Hayatan thayyibah ini tiga hal sekaligus ada di dalamnya, sangat meyakinkan akan didapatkan. وقال صلى الله عليه وسلم مظبوط وقال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله سائر الهموم.
لا يوجد هم. إذا كان همك هم الآخرة فالله سيكفيك هموم الدنيا، الله سيكفيك هموم الدنيا. يا إخوان لابد أن نهتم بأمن النفوس والقلوب كما أننا نهتم بأمن البلاد والعباد. نعم. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah jadikan padanya hammal akhirah, keinginan yang besar padanya terkait dengan kehidupan akhirat, maka Allah akan mencukupi untuknya segala keperluan dunia. Jadi kalau pada hal yang terkait dengan kehidupan dunia segala hal akan dicukupi oleh Allah, bagaimana pula dengan orang yang telah memiliki dari keamanan tersebut, Allah akan berikan kecukupan untuknya pada segala hal yang dia perlukan di dunia dan di akhirat. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا دواء. إذا ضاق الصدر سبح واستغفر وصلي. هذا توجيه من الله للنبي عليه الصلاة والسلام للراحة النفسية. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. تسمع السب والشتم من هنا ومن هنا، فما هو الدواء يا رب؟ قال فسبح بحمد ربك، سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله، وكن من الساجدين، أكثر من الصلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى الموت. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh kami telah tahu bahwa hati engkau Nabi Muhammad akan menjadi sesak karena apa yang mereka ucapkan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesempitan di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena ucapan orang-orang terhadap beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah engkau memuji Rabbmu dengan dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun bentuk tasbih yang lain. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan datang menjemputmu. Dan keyakinan yang dimaksud adalah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam obat yang mengobati jiwanya, memberikan keamanan untuk jiwanya. ومن أعظم أسباب الأمن النفسي والمجتمعي كذلك إقامة التوحيد. من عمل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلطوا هذا الإيمان بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. Kemudian dari sebab yang paling besar dari sebab keamanan jiwa adalah menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman
dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Dia tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, dengan dosa, maka untuknya keamanan di dunia, keamanan di alam barzakh, dan keamanan di akhirat. Sebagaimana mereka akan dijamin selalu di atas hidayah, hidayah di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Nah. طبعا هذه وقفة خفيفة مع الأمن النفسي. ننطلق بعد ذلك الأمن الفكري. دعوة السلفية تدعو إلى الأمن الفكري. Jadi itu penjelasan ringan terkait dengan keamanan, bagaimana keamanan jiwa, keamanan pada diri. Keamanan berikutnya adalah al-amnul fikri, keamanan di dalam pemikiran, di dalam ideologi. Dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang mengajak kepada keamanan di dalam berfikir. هناك شبهات من أهل الأفكار المنحرفة من الخوارج وغير الخوارج، أفكار منحرفة، شبه للرافضة، شبه للخوارج، شبه للليبرالي والعلماني واللاديني والملحدين فالدعوة السلفية تقوم بتنظيف الفكر ومحاربة هذه الأمور بالدعوة إلى العلم الصحيح من الكتاب والسنة، حتى ننظف هذه الأفكار من هذه الأشياء التي علقت بها من هنا وهناك. Tentunya ada berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam pemikiran, dan kerancuan-kerancuan pemikiran ini bukan hanya pada kerancuan pemikiran di pemahaman khawarij ataupun pemahaman menyimpang yang lainnya. Ada pemahaman khawarij, pemahaman Syiah Rafidah, pemahaman orang-orang mulhid, orang liberal selain muslim dan sebagainya. Maka pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang merusak ini perlu untuk diperangi dan perlu diobati dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك دعوة أهل السنة تحذر من الاقتراب من أصحاب المناهج المنحرفة، جميع المناهج المنحرفة العصرية والمتقدمة، العصرية والمتقدمة كالسرورية والإخوان المسلمين وأهل البدع المعاصرين ابتعد عنهم، وكالمعتزلة والفرق المتقدمة ابتعد عنهم. لا بد أن نضع حجر لهذا الفكر، حجر صحي للفكر السلفي والعقل السلفي عن هذه الأفكار المنحرفة. Jadi wajarlah kalau ahli sunnah itu mereka mentahdir, memperingatkan dari bahaya orang-orang yang menganut manhaj yang menyimpang, dari manhaj hizbiyah atau manhaj yang ekstrim yang membawa kepada kudeta-kudeta, pemberontakan-pemberontakan dari pemikiran Ikhwanul Muslimin maupun yang lainnya. Karena perlu diterangkan mana pemikiran yang aman dan mana pemikiran yang tidak aman. نعم،
الثالثة الأمن الأسري. الدعوة السلفية تدعو للأمن الأسري. يا إخوان، الدعوة السلفية هي الإسلام الصافي، لا أحد يتخوف من هذه الكلمة، هي الإسلام الصافي. عندما نقول الدعوة السلفية يعني الإسلام الصافي النقي البعيد عن الشوائب، تدعو للأمن الأسري. Kemudian yang ketiga dari jenis keamanan adalah al-amnul usari, keamanan pada keluarga. Dakwah salafiyah itu adalah Islam yang safi, Islam yang murni. Ya, kalau ada yang bertanya salafi itu apa? Jawabannya itu adalah Islam yang murni, yang bersih, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pastilah di dalam dakwah yang agung ini menjelaskan tentang bagaimana keamanan di tengah keluarga itu. فالإسلام أعطى كل ذي حق حقه. الأم لها حق، والابن له حقوق، والزوجة لها حقوق، والزوج له حقوق، والجدة والجد والخالة والخال والعمة والعم، كل واحد له حق. هذا أمن، ما في ظلم، ما في اعتداء، ما هذا يأخذ حق هذا في جميع النواحي. لذلك لو نظرتم إلى دعوة أهل السنة تجدوها مركزة على هذه الخطوط: الأمن النفسي، الأمن الفكري، الأمن الأسري. نعم. Kemudian setiap orang itu diberikan haknya masing-masing. Dan itu dari prinsip Islam, di mana setiap pemilik hak diberikan haknya sebagaimana mestinya. Seorang suami, istri, anak ada haknya masing-masing, sebagaimana pemimpin, para imam itu ada haknya masing-masing, diberi dari keamanan. Tidak ada kezaliman, tidak ada pelampiasan batas. Dan ini ditetapkan pada segala tingkatan dan segala lapisannya. Karena itulah ahli sunnah, mereka berbicara pada keamanan itu pada segala perkara, masuk di dalamnya keamanan di dalam diri, kemudian keamanan pada pemikiran, keamanan dan juga keamanan pada keluarga. الأمن الرابع الذي تدعو إليه الدعوة السلفية الأمن المجتمعي في البلاد. ندعو للأمن، نحن رجال أمن من الدرجة الأولى، نعمل لوجه الله، نخوف الناس من المعاصي والمنكرات والقتل والقتال والفوضى والمشاكل لوجه الله، في الخطبة، في المحاضرة، في الكتاب، في الصوتية، في المجالس، حتى يأمن الناس. Kemudian keamanan yang keempat adalah al-amnul mujtama'i, keamanan pada masyarakat. Karena itu di dalam kedudukan para aparat keamanan itu dijaga oleh ahli sunnah, karena pada mereka inilah keamanan di tengah masyarakat, sehingga tidak terjadi kekacauan, kerusuhan dan pada hal-hal yang buruk untuk manusia. الحاكم له حق والعالم له حق. لا نرى الخروج على الحكام لا بالقول ولا بالفعل أبدا. الحاكم المسلم ولي كتاب اسمه الكشاف الجلي في بيان أكثر من 100 مفسدة في ثورات الربيع العربي تعالج هذه المشكلة. فدعاة الدعوة السلفية رجال أمن
للبلاد والعباد لوجه الله سبحانه وتعالى. Seorang kepala negara, pemerintah, itu dijaga kedudukannya dan tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya dalam bentuk apapun. Tidak dalam bentuk ucapan, tidak pula dalam bentuk perbuatan. Dan Syekh Hafizahullah, beliau punya sebuah buku yang menulis tentang lebih dari 100 kerusakan perbuatan demonstrasi yang dilakukan di tanah Arab kemarin. Karena itulah di dalam dakwah salafiyah mereka berbicara tentang keamanan dan posisi yang membuat masyarakat itu menjadi aman. Hatta al-kafir lahu haqq fi biladina wa fi ghair biladina. الذمي والمستأمن والمعاهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا تقتله، لا تؤذيه، هو دخل هنا تحت أمان ولي الأمر، لا يجوز الاعتداء عليه أبدا. فكيف بالمسلم؟ نعم. Kemudian orang kafir saja itu di dalam agama punya hak. Punya hak. Karena itu ada namanya pembagian orang kafir dhimmi, ada namanya kafir musta'min, ada namanya kafir mu'ahad. Jadi dari orang kafir kita terikat perjanjian dengan mereka. Sementara Nabi SAW telah bersabda, "Wa man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya sorga. Ini seorang kafir diberi hak, dijaga, aman haknya. Apalagi dia seorang muslim. Apalagi dia seorang muslim. كذلك الدعوة السلفية تدعو إلى الأمن العالمي. لذلك في زمن الخلافة الإسلامية كانت الدول الكافرة في أمن وأمان ليس له نظير تحت حماية الدولة المسلمة والخلافة الإسلامية. كذلك نحن نحترم المواثيق والمعاهدات الدولية التي أبرمها ولاة الأمور، وهي مصالحة إلى أمد. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم المصالحات مع اليهود ومع المشركين. فنحن دعاة خير وسلام وأمن وأمان للمسلم والكافر والحاكم والمحكوم وجميع الناس في حدود الشرع. نعم. طبعا هذا النهاية يا شيخ، هذا أخي زين. Jadi keamanan itu di dalam Islam itu pemeliharaan untuk seluruh alam semesta. Dan dahulu tidak dikenal dari negara-negara non-muslim kecuali mereka merasa aman bekerja sama dengan negeri-negeri Islam. Sehingga tampaklah dari berbagai penjuru keamanan yang ada di dalam syariat Islam itu, maka dia adalah syariat yang terbaik di dalam keamanan, ketenangan untuk seorang imam atau seorang mahkum, rakyat yang dipimpin, bahkan juga terhadap seorang kafir non-muslim sekalipun. Bagi hadal amn al-akhir, hadal amn al-akhir, al-amn al-alami. Baik, jadi itu adalah jenis keamanan yang kelima yang beliau terangkan tentang al-amnul alami. Bagaimana Islam itu adalah keamanan terhadap alam semesta, menjaga dan memeliharanya, karena mencakup seluruh penjagaan terhadap
imam, pemimpin ataupun rakyat yang dipimpin terhadap muslim maupun selain muslim. Baik, dengan ini Syekh Hafizahullah Ta'ala telah menyelesaikan dari ceramah beliau pada tema yang diminta untuk dikaji di pagi hari ini. Wallahu ta'ala. Baik. Jadi Syekh Hafizahullah Ta'ala akan ada pertanyaan yang terkait dengan masalah keamanan pada diri. Itu adalah salah satu dari bagian dari kebahagiaan di kehidupan kita di dunia ini. Karena itu mungkin beliau akan menjelaskan dan memperdalam tentang keamanan pada diri ini dengan menjelaskan beberapa sebab dari sebab-sebab kebahagiaan. إخواني في الله، القلق النفسي والهم والغم والحزن دمار يدمر حياتك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك جاء الإسلام بمحاربة هذه الآفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وسط الغار في شدة عظيمة، ومع هذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Nah. Jadi di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala itu berbicara tentang gundah gulana, kesedihan. Dan itu adalah perkara yang sangat buruk, bisa menghancurkan kehidupan. Karena itu di posisi kesusahan, di kondisi terhimpit, Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar sebagaimana di dalam Al-Quran, "Qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Allah berfirman, ketika dia berkata kepada temannya, "Jangan kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama kita." والحزن أصلا من الشيطان وليس من الرحمن. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. نجوى كلام مع بعض في التناجي بحضور الثالث يسبب حزن، هذا من الشيطان. فالإسلام جاء لمحاربة الأحزان والهموم والغموم. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الله أكبر. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. يكثر من هذا الدعاء. نعم. Al-hazan, rasa sedih, selalu bersedih hati, itu datangnya dari syaitan, bukan datangnya dari Allah Ar-Rahman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu." Sungguhnya najwa, bisikan-bisikan itu datangnya dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Jadi Islam itu datang untuk memerangi kesedihan-kesedihan dan gundah gulana. Makanya di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan. Saya berlindung kepadamu dari gundah gulana dan kesedihan. Banyak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
كذلك إخواني في الله، من أخطار الحزن والهم ما ذكره الله عز وجل عن نبي من أنبياء الله وهو يعقوب، قال: وابيضت عيناه من الحزن. انظر إلى الحزن كيف يأتي بالعمى، عمى البصر والبصيرة، يتعبك يرهقك، ما تستطيع الإنتاج مع وجود الحزن، لا إنتاج للدنيا ولا إنتاج للآخرة. نعم. ما استوعبت الكلام. يعقوب عليه السلام يعني وصي عن الحزن أكثر فيه، قال: وابيضت عيناه من الحزن وهو غضب. فالحزن خطير يعني. Kemudian dari dampak buruk al-huzun, kesedihan ini, seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, Nabi Yakub alaihi salam, bagaimana ditimpa dari kesedihan itu sampai dikatakan wa bayaddat aynakum minal huzni fa huwa kadhib, maka matanya menjadi putih disebabkan karena kesedihan, dan dia adalah orang yang menahan amarah. Karena itu ini adalah hal yang berbahaya. Islam datang untuk menyelesaikannya. وفي معجم الطبراني أن النبي، وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب. إذن المشاكل والفتن والهم والغم يأتي بالشيب في الرأس، ولذلك الإسلام جاء يحارب هذه الأمور ويأتي بالسعادة للإنسان والأمن والأمان والاستقرار والراحة. اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، يعني قد تصاب بالشيب في مصيبة، إما من زوجتك أو من أبنائك أو من جيرانك أو من بعض المشاكل والهموم. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, wa a'udzu bika min zaujin tushibuni qabla al-mashib. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuat saya beruban sebelum waktunya beruban. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sampai berdoa agar supaya seorang itu jangan ditimpa oleh permasalahan-permasalahan yang membuatnya dia beruban sebelum waktunya beruban. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam itu sangat memelihara dari kedamaian hati, dari ketenangan, dari kebahagiaan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari pasangan hidup. Ya, kalau suami dia berlindung dari istri membuatnya beruban sebelum waktunya beruban. Kalau yang membaca doa ini istri, artinya dia berlindung dari suami yang membuatnya beruban sebelum waktunya beruban. Nah, يقول إذا أردت السعادة والأمن والاستقرار والراحة والاطمئنان فعليك بالإقبال على العبادة، القرآن، الذكر، الدعاء، الدعوة، طلب العلم، فعل الخير. والله ولو كنت في وسط السجن، يقول ابن تيمية: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. هذا هو في السجن، سجن في سجن، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هو سجن في سجن، ومع هذا يشعر بسعادة وراحة. ابن تيمية شيخ الإسلام
لماذا؟ معه القرآن، معه الصلاة، معه التوحيد، معه العلم، معه القناعة والرضا. نعم. Jadi apabila engkau menghendaki kebahagiaan, keamanan, kemapanan dan ketenangan, maka tekunilah yang disebut dengan nama ibadah. Perbanyak dari membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, apa itu dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah berkata, apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku dariku? Saya ini, sorgaku, ketenanganku berada di dalam hatiku, bersamaku dimanapun saya berada. Dan beliau juga berkata bahwa orang yang berada di dalam penjara sebenarnya dia sedang melancong, sedang berjalan-jalan. Dan orang yang di penjara yang sebenarnya orang yang di penjara hatinya. Dan memang demikian karena Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya untuk orang-orang kafir. Karena itu dunia tidak menghambatnya, tidak menahan dari kebahagiaannya. Bagaimana tidak? Bersama beliau ada Al-Quranul Karim. Beliau memiliki tauhid, memiliki ilmu, memiliki qanaah, memiliki sifat ridha kepada Allah dan segala sebab kebahagiaan bersamanya dimanapun dia berada. والخلاصة أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الأمن والراحة، وكل ما نقص الإيمان نقص الأمن والراحة. هذه الخلاصة. وأضرب لكم مثال. المثال الكهرباء. الإيمان مثل الكهرباء. الكهرباء لا نرى التيار الكهربائي داخل السلوك، لا نراه، وإنما نرى الأثر وهو النور. فإذا يوجد تيار كهربائي نرى النور، لا يوجد تيار كهربائي لا نرى النور. اشرح لهم هذه ثم سأواصل لك، أكمل المثال. المثال الكهرباء والنور. يعني الإيمان مثل الكهرباء. إذا يوجد كهرباء نرى الأثر، لا يوجد كهرباء لا نرى الأثر. وهكذا الإيمان، إن وجد نرى الأثر، ما وجد ما نرى الأثر. Baik. Jadi beliau memberikan kesimpulan untuk apa yang beliau bicarakan, bahwa kapan keimanan itu bertambah, maka akan bertambah keamanan dan ketenangan. Dan kapan keimanan itu kurang, maka akan berkurang pula keamanan dan ketenangan. Itu kesimpulannya. Dan beliau beri contoh pendekatan yang lain. Sekarang kita melihat dari cahaya lampu. Itu karena ada sumber listrik. Ada sumber listrik sebagai pengaruhnya. Apabila listriknya padam, maka lampunya tidak kelihatan. Terangnya lampu tidak nampak. Apabila listriknya hidup, maka terang pula cahaya dari lampu tersebut. Jadi itulah perumpamaan bahwa kapan iman itu bertambah pula keamanan dan ketenangan. Dan kapan berkurang pula dari keamanan dan ketenangan. إذن الإيمان في القلب مثل الكهرباء
إذا كانت الكهرباء قوية ترى الآثار، اللمبات شغالة، الأنوار، المكيفات، المراوح، كل شيء قوي، كل الأجهزة الكهربائية شغالة بقوة. لماذا؟ لأن الكهرباء قوية والتيار الكهربائي قوي. هكذا الإيمان إن كان في القلب قوي ترى الجوارح كلها تشتغل، صلاة، صيام، لا نسمع المنكرات ولا الأغاني ولا، كل الجوارح شغالة بقوة، لأن تيار الإيمان في القلب قوي. Ya, jadi keimanan di hati itu, jadi kalau diperumpamakan seperti sumber listrik tadi, kapan sumber listriknya kuat, maka pengaruhnya pun besar sekali. Segala hal yang muncul dari sumber listrik tersebut berupa penerangan atau segala hal yang hidup dengan listrik itu akan sempurna kelihatan apabila sumber listriknya kuat. Tapi kalau sumber listriknya lemah sedikit, maka itu kelihatan pula pada pengaruh listrik yang kelihatan, tidak seterang listrik yang kuat tersebut. Maka seperti itulah dari keimanan. Apabila sumber dari keimanan itu kuat, maka pengaruh-pengaruh dari keimanan itu akan besar pula di dalam kehidupan. Wa idza kan هذا المثال الأول. المثال الثاني إذا كان التيار الكهربائي ضعيف، يوجد كهرباء لكن ضعيفة، نرى الآثار، بعض اللمبات تشتغل، بعض الأنوار تشتغل، بعض ما يشتغل، مروحة تشتغل ومروحة لا تشتغل، مكيف يشتغل والثاني ما يشتغل، غسالة تشتغل، غسالة ما تشتغل. هكذا الإيمان، إذا كان الإيمان في القلب ضعيف ترى الإنسان مرة يعصي ومرة يطيع ومرة يصلي ومرة ما يصلي، مرة يقرأ قرآن، مرة يسمع أغاني، مرة يسب، مرة يسبح. ضعيف ضعيف مثل التيار الكهربائي الضعيف، والقوي مثل التيار الكهربائي القوي. Ya, kemudian sebaliknya, jadi kalau diberi contoh dari keimanan yang lemah itu seperti listrik yang lemah, mungkin kita akan melihat dari listrik yang lemah itu ada sebagian lampu yang hidup, ada kipas angin yang mati, di sudut sana ada yang hidup, ada yang mati. Nah, itulah keimanan pada saat dia lemah. Kadang dia membaca Al-Quran, kadang dia dengar musik, turun lagi imannya. Kadang dia berbuat ketaatan, dia berbuat kejelekan, naik turun dari imannya menjadi disebabkan karena kelemahan pada keimanan tersebut. بعض الثالث، المثال الثالث لا يوجد تيار كهربائي، فالبيت مظلمة، ظلام، ما في أنوار، ما في لمبات، ما في مراوح، ما في مكيفات، ما في شيء، ولا شيء يشتغل. لماذا؟ لأن التيار الكهربائي ضعيف، غير موجود. بعض الناس ما يصلي، بعيد عن الله، بعيد عن الإسلام، هو في ظلمة، فإذا تكلمت معه يقول النور هنا، النور هنا، يعني الإيمان هنا، لو كان هنا لظهر. فيحتمل أن يكون معه لا إله إلا الله، لكن أغلق عليها اوتوماتيك الكهرباء مثل التيار الكهربائي، قد يكون موجود بس أغلق اوتوماتيك، السكين هذه أغلقوها، فيحتاج فتحها من جديد حتى تشتغل الكهرباء، يحتاج إلى دعوة ونصيحة. نعم. Ya, jadi kita melihat keadaan pada sebagian rumah itu,
Ada sebagian rumah tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada kipas angin, tidak ada AC yang menyala. Itu karena jauh dari Islam, di dalam kegelapan, terjangkit dengan perkara-perkara yang mematikan dari keimanannya. Karena itu keimanan ini perlu untuk dipupuk, keimanan ini perlu untuk dihidupkan. Harus selalu diberi sesuatu sehingga menjadi hidup iman itu dalam bentuk dakwah, nasihat maupun yang lainnya. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, beliau mencukupkan pembahasannya sampai sini. Kemudian beliau tutup dengan salawat dan taslim kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya menerjemahkan, kelihatannya ada banyak hal yang luput karena saya kurang bisa mendengar baik ya di dirinya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari Syekh banyak sekali dari ilmu yang bermanfaat, dari kaidah-kaidah pokok seputar keamanan. Semoga hal itu semua memberi suatu hal yang menggugah hati kita, selalu membawa untuk kita semua, selalu mengarahkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita hidup di atas muka bumi ini dalam sebuah perbekalan yang kita bisa bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita tuntut di majelis ilmu ini, tentunya ini diketahui dari yang hadir, ada yang datang dari jarak yang jauh, kadang sebagian yang hadir berkeluarga, datang dengan keluarganya, bukan hal yang mudah untuk hal tersebut. Dan demikianlah kehidupan itu. Surga itu adalah barang perniagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang ditebus dengan harga yang mahal, kadang didapatkan dengan kesusahan, keletihan untuk seseorang menjalaninya di kehidupan dunia, supaya dia memiliki kedudukan yang baik pula di akhirat. Kedudukan yang baik pula di akhirat. Dunia ini adalah tempat untuk kita membeli surga Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Karena itulah kita selalu menjadikan bahwa majelis-majelis ilmu yang seperti ini sebagai majelis ilmu yang membawa kebaikan untuk kita semua, selalu meningkatkan dari keimanan kita semua. Dan jangan sampai kita duduk masuk di dalam kegiatan apapun, kita tidak membawa sesuatu yang menambah keimanan kita. Dan keimanan itu seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, itu akan selalu membawa keamanan. Keteguhan seseorang di atas Islam itu akan selalu membawa keselamatan pada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.